Takhorok bukrok okra sakra TMB News and Entertainment Channel ngai tunai rangsakni takhok song jotono kha kahamte hamjang muya phoro tinisin logi tongo special talk show borong bonang sar Dilip Kumar Debarma Tripura hasteni juda thayo bu kahai party mung choli uitong norok jotono saimano aborokno Kitingino tinini special koklam exclusive talk show hake sar pulaono lamsogo tinini koklam pandawo kulum kosa hake ha sang nukha Tripura hasteni Tripura sarokno yok samamandrana bagai hatai dofani kahamni bagai borong bonang David Morasingni leadership tabuk Uttar Pradesh thangjak o kahai joraono bobo kahai wan sugibo kebo social media roko sungnuka borok 5-star hotel se thui chawi tongo abotiro kahai tai buini yago rang rok sanai borok kale khai arang bai 5-star hotel সময় কাটিও আবতি কাহিরো কাইসা কক্টমা খুট বরং মনাং ডেভিড মোরাসিং আবনো থিবো খা খামজাকা তাই বিনি লগিও তংনাই যে বড় যতন কক হিরকা যে চ্যানেল আবনো তৈ আওই খাইজেনি চাইতকা বনো সেলেংমু ফনক লাখা তাবু কক উংখা হাই আবু বুসুরতি কুবুই বুসুরতি চেংরা আবতো লুকরক নুগুনে থাঙ্কা আজাকা যে লগিও তংনে বড় প্রমাণ রেরকা কক উংখা বরং মানাং ডেভিড মোরাসিং যে অব হাইকে পেডেল যাত্রা দিল্লি অভিযান থাং তংমানি অব তাবুকনি অজরাও বুসুরতি নাংকুকমানি হনি সার নং মনে খাই তাবুক ডেভিড মোরাসিংনি নেতৃত্ব বিনি লগে কিছু সংখ্যক দङ বিনি লগেও কিছু বড় অসুস্থ দङ সুইরো ওয়ারজাগো ফিরোগো ফাইকিয়া ओंखाय ত্রিপুরা হইতে ইয়াকুং মহিময় দিল্লি সবাইনানি তাবু ধরতে 2 মাস কাখানাবলে 2 মাস কাতে তিনফা জুলাই 5 হ্যাঁ জুলাই আগস্ট 5 তাবু তাই 5 ফাইতো খানাসনে কেন 5 তারিখ 2 মাস লাইজা কাল 2 মাস লাইয়া কোন ওসু কপরাব মাস সাতুং ওয়াতে জারাও দফনি বাগয় বিনি যে স্যাক্রিফাইস সানান থাকায় পুনা জীবনী ঝুঁকি না হয় ব যেভাবে দফনা হামজাগয় তিনি ইয়াকুং বাই হিময় ত্রিপুরা হইতে দিল্লিও থানানে আবু কম গিয়া তাবু জরাতি ফর নর্থ ইস্টার্ন এরিয়ানি দফানি হানি আন্দোলন সবানি ইতিহাস আমতিকাই সেকাঙ্গো কেব থাঙ্গালা হিनै চুংখানায়াবো বড় ফার্স্ট নর্থ ইস্টার্ন জোননি ত্রিপুরা হইতে 3 দফানি আন্দোলন খাইয়ে এখন 3 দফানি মানথাই রং সানয় এবং ইলিগেলি মাইগ্রেন্ট চিনি দফাই বরং ন তেইসা মায়ানমার এবং বাংলাদেশ বরফ ফিরংমারি হনাই বরং ন তে কাইসা উনকা দিনি ত্রাইপারি চুক্তি গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া বো খাইমানি 6 মাস লাইথাংবো তাবো 2 বছর কানা নাই তখা তাবো বো ইমপ্লিমেন্ট খাইছে গিয়া আবো কাইসা ডিমান্ড তে কাইসা স্টেটহুড চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড স্টেটহুড আবো তো চুং খিবিয়া আবো তো চিনি দাবি আলটিমেট তংনো এনকা ও দাবিরং তুইনো বতিনি দিল্লি হাই জাগাও থাঙ্গয় খরংতি সাওয় সারা দেশ নি বরং থানি বাবো মেসেজ সগাইনাই তিন ত্রিপুরাহানি যে ত্রিপুরা সারক বুমতুই বিনমান মক লাইলাই চুং তখা চিনি হাওনো চুং মাইর চুংয় বুনি দখ গরব সাথক পিরক খাইয়ে তমানি আমনে জিস্তানো চিনি মকল বুসখানো তাবু ত্রিপুরা বিউন জায়গা ঘটি দङ আবো চুং যতন সিলি সাইমা লাইও ও ব্যাপারে বিস্তৃত স্থানান্তর করে এবং ডেভিড মোরাসিং তাবু ইন্টারনেট যুগ সোশিয়াল মিডিয়া যুগ आं मने कय जे बड़ 5-star होटेल दङ आराम आयस खाय दङ हि सानै बड़ चिनी दफानि खामग्रायनानै बड़ गैया
বরং হয় চিনি দফানি শত্রু শ্রেণী বড়কসে আমতি কক সাইমানো ও মিডিয়া দङ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ দङ যত দङ নরকে মনে খাইও অব সাধারণ জিনিস গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বুঝিখা প্লাস নি স্যাটেলাইট হইতে পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি পর্যন্ত নাহারি দङ নরকে আসুক খেলানো খেলু দङ মনে খাইতো ও আন্দোলন বুবগ্রানি যে সাকলাইখা বথাंनाय দিল্লি ন আন্দোলন যন্তর মন্তর চিনি বুবগ্রানি বিবি তাবু চিনি পূর্বাসন এমপি বহু থানায় আমদিকে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বহু বড় থানায় হ্যাঁ আমদি আহাই একটা চবা এবং শুধু আরো সবাই যন্তর মন্তর সিমিনা আরো ধন খাইনা আবো সিমিয়া বস উত্তর পূর্বাঞ্চলনি যারা মন্ত্রী তংনায় কিরণ রিজিজু তারপরে সর্বানন্দ সানোয়াল আমদি হাই কেন্দ্র মন্ত্রী যারা তংনায় বড় বড় মালাই নাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রাইম মিনিস্টার যত মালাই নাই কক এখন সারানি আবু বাদে বিরোধী দল নেতা যারা তংনায় বড় বড় মালাই নেব তিনি তো ওই কথা রাহুল গান্ধী মালাই নেই সোনিয়া গান্ধী মালাই নেই হেনখানাও কাজে আবো বর্তব নন পলিটিক্যাল মুভমেন্ট অব কোনো পলিটিক্যাল মুভমেন্ট ইয়া কাজে অদিক থেকে চিনি দফানি যে সমস্যা তাবো আপনার রমিতি সানা বাগয় দিল্লি হাই জায়গা রাজধানী আ জায়গা চবা খাইনাই থাকতো আপনার আসুক চিকনকা ফুংনা বাগয় যে বড় অপপ্রচার খাইও 5 স্টার হসা তোমানি রাং বসু খরচ নাং অমনুষি যে সানাই বিনি কোনো ধারণা দং বড় রাখবে তংনায় আর তাহান তংনাই বাবু ইয়াকং হিম থাং কক সম্পর্ক তাঙ্গ হিমি থাং দङ 2 মাস লাইজা একা অ জায়গা ভাইকে বড় আমতি কক সারকা তাই লগিছে 25 জন আকাই বড় লোক 25 জন দङ 25 জন 5 স্টার দङ ইনকাই বসু রাং করন নাঙাই সাকি এমনি যে রাং করে চিন বড় ব্যক্তিগতভাবে রেখলাইও আসুক লামা করক বিধি বাড়াই নাঙ্গো অসুখ বিসুখ তারপরে চানানি খরচ দङ কত কিছুর খরচ দङ আরো দিল্লি সকল এখন তংনানি চানানি ব্যবস্থা আবারও দङ হিংকাই আরো ধন খাইনানি আরো আন্দোলন অর্গানাইজ খাইনানি হ্যাঁ কাজে বরফ যে যে মানুষ খাচু তৈরি হলাইতো ব্যক্তিগতভাবে তিনি ক্ষত্রিয় সমাজ ও যে তিনি চলিলাম চিনি যে হাঙ্করনি হ্যাঁ বড় 13,600 কারো সংখ্যায় একটা হাঙ্কর হয়েছে 13,600 সংখ্যা হ্যাঁ বড় মিডিয়া নুকা কাজে আমি অনেক বড় হয়ে দङ দেখাইছে খরচে ব্যক্তিগতভাবে 10,000 হোক হ্যাঁ কিন্তু আ পাইব সাফিসিয়েন্ট আমি তোকে বছর রাং ফাইনাইবা বড় 2 মাস রময় 2 মাস উপর রময় এখানে বড় যে আসু কলমা লামি থামানি আ জায়গা খরচে প্রায় লাখানিসু থানার কক হিসাবে বড় মনে বাইকে বন নিজে তো রাং পয়সা লেপসা রিয়া আমতি রক্ষায় একটা দফানি কথার বোখাবাই সেরাই সেরাইকে নন পলিটিক্যাল যে মুভমেন্ট খাইতো মানি কই প্রশংসা খাইনাই না আপনার উল্টাছে নে আমরা চিকনকা ফুংনা বাগয় নে আমতি কর সামানি আবো বসুক চা একক হ্যাঁ আবো আমতি হে বরং চিনি বড় বেলাইখানে নাইছিলেও তাও আমতি কক মাসা বিন থানে এভিডেন্স নখাই এভিডেন্স ফোন দি আদারওয়াইজ বিন বিরুদ্ধে যদি লিগেল অ্যাকশন না হিংকায় প্রমাণ ফোরমানা 5 স্টার হোটেল তোমানে কাজে প্রয়োজন নিকক সানান থাকাই তো চিনি বরফ তো তে শেষ করে আন্দোলন মধ্যে মা খাই তংহি বলে চিনি বড় আন্দোলন বিশেষ তুই মিশে চুম তাবো চলনি তংলা একের পর এক ইস্যু একের পর এই ইস্যু হ্যাঁ কোনোটা আবার সানাইব আইন দঙইব কেন্দ্র বেদা গেজা কোনো ইলিগাল মাইগ্রেন কোনো কিছু খাইয়াবে অরণ সরকার বড় থাকা যিনি টিম খাইনি হিমানি আবার উঙ্গিয়া সরকারের কাগজপত্র কিসা নুক ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টনি ডিএম কাইসা কমিটি খাইবানি হ্যাঁ তে তাম খাইজাকা 8টা ডিস্ট্রিক্ট খাইনি সিএম সামনে নিজে ওই 8টা ডিস্ট্রিক্ট খাইজাকা এমন কার্যকলাপ তামো কোনো কিছু নুকিয়ে বলে তাবো ফাইন্যান্স ইয়া এই 2 দিন আগেছে হ্যাঁ দল তিনি সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টনি হ্যাঁ 5 জন বড় বাংলাদেশের মাজা
এবং দালাল সহ ইন্ডিয়ানি দালাল সহ ও পাঁচজন মানজাকা আবো না তাবু চলিত তার মানে তাবু থাকে ফাইনি তো বড় অ্যাকশন তো কাজে তে বসে কতর খাই মুভমেন্ট উন্নয়ন দরকার তাবু চো মুভমেন্ট মা খাইনে বুঝকাঙ্গ হ্যাঁ আহিন আছু তো এখন আহিন সরকারি নেই আছু খাই গেবলে দেশ নেব বই থইছে রেলাইবলে কত 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 আন্দোলন খা লাইখানে সালগ ত্রিপুরা খাও কম খা আন্দোলন দফানি বাগয় কম কত কত সবং খা চবানি বিহুদিন চুংতি মুসু সফাই না বলে তামতি ধরনের সবানে দর কই তম্বা অবত পিসফুল ওয়েতে হ্যাঁ গান্ধিয়ান মানে প্রিন্সিপাল মানে হয় নন ভাইলেন্স মেথডে ও আন্দোলন অবত বেলেগ বেলেগ প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও কেমনি দফানি এগেনস্ট কোনো পলিটিক্যাল পার্টিনি এগেনস্ট আমতুই হামিয়া চিত্রাকে ও সাকলাই জায়গা হ্যাঁ কাজে অ জায়গা তামই বড় নাছিলে নাই ও আন্দোলন তামই বড় চিকনকে ফোন নাই কাজে ও দিল্লিনি যন্তর মন্তর অন্তত 2000 ফোন বড় আরো প্রথম প্রয়োজন তম আং কগনাম চুগো নিনি চ্যানেলটিকে আং শুধু চিনি ত্রিপুরানি বরক সিমিয়া দিল্লি তো নিনি নর্থ ইস্টার্ন জোননি বিভিন্ন সংগঠন মানে স্টুডেন্ট দं অরুণাচল দं মেঘালয় দं নাগাল্যান্ড दं आसाम बरु दं डिमासार दं হ্যাঁ কাছারি दं আমতুই নর্থ ইস্টার্ন জোননি সমস্ত ছাত্র সংগঠন দंमोनि বা ছাত্র ছাত্রী পরিতনায় দিল্লিও বড়নব অম বিশলে সামিল খাইন দরকার হ্যাঁ বড় সাপোর্ট খাইবে না কাজে আমার সাপোর্ট খাই এখন হাইকাই আরো তো বড় প্রথমনানি মানে সুবিধা নাই কাজে যারা যারা ও সোশ্যাল মিডিয়া খানা নাই বং আং সানা নাইও ও এবং অবন বিসং দেবিনো সানা নাইও বা বিন লগে তংনাই বা বিনি ও শুভাকাঙ্ক্ষী তংনাই যতনো সানা নাই বিশেষ করে টিএসএফ ন যারা নেসুবে করুংজাক হ্যাঁ টিএসএফ রক যদি ও উদ্যোগ না খায় কাহাম নাই কারণ নর্থ ইস্টার্ন জোন যত ছাত্র সংগঠন বড় করুংলাই যাক ন্যাশনাল বিশিংতি খায় এখানে ন্যাশনাল উদ্যোগে যদি দিল্লি তংনাই মিজোরাম নাগাল্যান্ড মেঘালয় বিশেষ বড়ু রক কাছারি রক ডিমাসা রক যত চেরেরও যদি আরো সামিল খাইকাই অবর খুব কাহাম নাই কাজে ও কাইসা বাইতে কাইসা চিনি যে থানসা তমনি হ্যাঁ একটা জায়গা নিনি সলিডারিটি ফোন জাখা সাপোর্ট ইমান বিশিংতি খায় চিনি থানসানো ফোন জাখা এন্টায়ার নর্থ ইস্টার্ন জোন একেতেও গুরুত্ব মান নাই কাজে আপনার সাকসেসফুল তি সালান বাগয় আমতুই উদ্যোগ না যাত আবার আং কইমু বিচান কামিও চিকনতে জয়নিং প্রোগ্রাম ও প্রোগ্রাম নি পান্দানি ওজামা বরংগান সবিন্দ্র জমাতিয়া কোনো কইলা ও হামজাগমা তে কুমায়া ফারো ফাইছক ফাইজাক চিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট তে প্রমথা TWF YTF তে উপনি লগে সং চিনি ল্যান্ড অ্যালাইনমেন্ট কমিটি চেয়ারম্যান YTF যত লিডার্স TWF যত লিডার্স তে প্রমথানি যত লিডার্স ফাইজাক সুনো খাকাহাম তে কুমায়া ফারো তেইবো তিনি কতাল কে ফাইনে 12 ফ্যামিলি বর্ণ খা কফু বাই আনি ব্যক্তিগত তেই পাতি নিমুই চিন ববাগ্রানি নিমুই লাম সব তেই খা কাহাম ইয়াফার সব जों कदमा चिनि बबाग्रानि कक खोनावै सालायै थाइमानि जे थानसा ओङै चिनि जबानो मा खायलायनाय नि हमानि दिनै दिराव खायमानि गोसखाङो चिनि बागै तेइबो फान बारिथा जों जबा खायनायनि बागै तेइबो जारा दाबो फानो थाया खरनो बोसों मा सालायनाय फायदि थानसानि बिसिंति चिनि जबानो तेइबो गराक खायलायनायनि बागै लगेरो लायनाय होनै जों खाया खतंनाय रनबो मा सालायनाय जों नायनायदि जोंनि अधिकार जोंनि हाव जतन अधिकार बे कम बेसि जतन साइमोन विलेज कमिटी गमा कक साइ थांबायला जे 4 বছর विलेज कमिटी इलेक्शन गया 4 বছর তিনি और खम्पैलें लाई थांहाके यांनिव परनि पंचायत ग्राम पंचायत
যদি আর জায়গা 6 মাস 3 মাস 2 মাস খানে ইলেকশন ডিলে খাইখানকে পান্দের শ্রী শ্রী তংয়াং খমু খাইছি বর্ণের রংকে আগে টপ ফুলাই হর বাসারে পেলে খমু ইলেকশন মা খাইনে হিনে চিহ্নকে গণতান্ত্রিক অধিকার বিজেপি দে পাইনে সিপিএম দে পাইনে তি প্রমোথা দে পাইনে বনকস্তা নাই দে হাসি পারানি borok or parani borok seba kahamke samung tang manai bono songna ni bagai chini odikar tongoni bata parani borok si songna bile or BJP keplai itu tini village committee saro 4 bosor election ni ani bagai जों बोसोर लसन खानाय ताबो केंद्र सरकार भारत सरकार project wise si rang roho finance commission tini project rohona ninke oroni village committee ni chairman member milui proposal ma rohona or ni hote block ni hote DMO thane DM ni hote sakao thane boni pore si rang sanction phailui nini kami ni tei gere lama gere jekono problem tini nang lama gere ingbe tei gere ingbe sebana जों सासेनै दा साजानै सिगरेखा কারণ অমংখাচিনি নগাননি সরকার অর যে রানসক ফাইলেনি বাতা ভিলেজ কমিটি ও রানসক ফাইলেনি বাতা সব ফাইললিয়া গে বসে দরকে তুতং খানাই দিহেছি বসে দরকে চিনি অধিকার কেপ্লেরই তংখা তিনি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইলেনি বাগৈ जों হাই কোর্ট কেস মা খাইथा কইলাও হাই কোর্ট সাইরখা थाने डिसेम्बर नि बिसिङाव मा पाइलो नाय हिनो हाइकोर्ट नि अर्डार न पर्यन्त ताबोनि सरकार माने लिया है बिनिते आमास काफिला नेचिन कोबाग्रा दिलेव थांलै सुप्रीम कोर्ट केस मा खायखा तिनि सुप्रीम कोर्ट साइरखा जे 4-7 नि बिसिङाव राज्य सरकार स्टेट इलेक्शन कमिशन निरक जवाब मा नाय हिनो Supreme Court ने आगे महाई दुईटा केस दं लोकल बडी चिनि हाई विलेज कमिटी पंचायत बाहेरनि केस खाइले दं सुप्रीम कोर्ट तमासा जतनि साइ सुद सरकार नगाननि सरकार पारानि सरकार बनो इलेक्शन खायाखि मा कमया हाइने आगे दुई बार अर्डार होजा तिनि सुप्रीम कोर्ट नि जजमेंट जस्टिस जेफ्रो जजमेंट रोफ्रो बजल जावैने साहानाय 4-7 नि बिसिं जेफान जवाब मानाय 7 तारिख अक्टोबर कलाय ताबो पूजा को बन्द तमनि बागै 4-7 ताहि हफाने ताबो नि मास बिसिं उलिया जेतो बन्द न बादो खानके 7 तारिख कलाय 7 तारिख नि बिसिं राज्य सरकार तमानि इलेक्शन खाया बनि जवाब मारना नेता जोंबो राज्य सरकार जोंनो अधिकार माया के तंगमानि केप्लेरय तंगमानि बनि माने যোগ্য জবাব जों ভিলেজ কমিটি ইলেকশন মারनाय है बरनो काइसफानो पारिया जिनि सुबा साइतहा ताबो ভিলেজ कमिटी आगे 16 ता सिनि किला ब्लॉग तमानि ता 20 ता काइ थांबाय है बसाव 17 ता सिमा नाही 17 ता या 20 ता सिमा नाही है 20 ता 20 ता न ति प्रामथा और जगह ভিলেজ कमिटी पाइने बरनि बेस चेयरमैन तंनाय रो आप्रमुख सकरे खाखान बीजेपी ताबो माने गरि खाहिसि बायनेनि जेइ तंखा निरो जतनि सिउ बायके बायनेनि जेंखा इनि राज्यनि जतनि से मंत्री कत मुख्यमंत्री जतनि से बीजेपी नेतानि कत फाइसि गुणपद हलसि मिटिं माखाय चिनि बुबाग्रा फाइनाय हले नवाबारि स्कुल मादो जों माखाय अरनि डिफारेन्स साइसि जतनि बरनि बीजेपी नि नेता ते मुख्यमंत्री बो फाइसि गुनो पद हल आरो गोसोको 780 जों जाव जोंहा दिल्ली अर प्रोग्राम खाइदों हल जायाखे निरो जत मुक्तम हिगे चिन्ता गाराम पद एमएलए साखारो बरं गुरिरै दं हाइसि कि आम जायो अरनिबो आसक थानायखौ जत संगा खेखो गैता जे माने बर जे बुमुमा माने सुसुयैला हाइसि जोंनो सन्देह बारनि बागो हाइफानो बीजेपी नि हाइ माने दालाल सामान्य दुई जनगण बुझि जतनि से इम्पोर्टेंट
kong ke bono si mo to na ni mukhomantri phaile tani hololeng na go join soba 600 voter kani phu ta si sai no ge 600 te BJP tong ai tong han ke holo ba sa ge sing pai ne ta ta si 600 pai ne ku ke 600 ke hol ku leng pai ge no khana ge bu si nai je bor ni 600 voter phili phai ya ar no jana mane ai ni BJP sang ta ta ha mo ni ha ke phung jana ke ba o ai ni ke sang BJP ini si ha mo ni ha to ai ni ha ke bor che che yang pi na mane te borok grongwi sinar malia jongon nubu jika sara tripura ang to guri guri nokja besang edisi bon khan ke borok ka samaya zero ekdom zero hachi namar ni chela gang borok paine nini thum mane nai din bung poisa di bor ni paisa ni tu jaga skari hachi sentabo apro niwa BJP 303 ta tong MP jepro senti pramo tasro khaiwe edisi board lorai khai change after BJP 303 ta boroni MP tongo bor busu powerful chini zero tikramo thani tabo BJP ni 239 jona CMP busu komi thangka sarkar saskari borok sini hike bini o mili juli ancholik dol na hawisi konte sarkar ka dol khaisi hike apro jorawo chini राज्य BJP ni MLA ti sektopan BJP IPF TV ni boro 44 tau abo hingke sengka pa hingke boro sorima si 32 jona sine boro apro si sing edisio apro jona mau central ni asil phangana osi sing zero kesi apro jona mau ini BJP। लेकिन मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने वॉरियर से मैं बात पूछना चाहता हूं, अपने MDC EM और MLA से सवाल भी पूछना चाहता हूं, खुद के तिपरा मोथा के। क्या आपको मैंने ये MLA का टिकट, MDC का टिकट, EM का टिकट, क्या मैंने आपको तिपरा मोथा में YTF का पोस्ट इसके लिए दिया कि जब हमारे लोगों के संग अत्याचार हो तो आप घर में बैठकर कानून पढ़े, कि अपने लोगों के साथ एकता और थानसा दिखाए? क्योंकि वो लोग रांगलोंग है और हम लोग रांगलोंग नहीं है, हमारा सरनेम कुछ और है, तो क्या हम रांगलोंग को भूल जाए? क्योंकि जहां में दामचरा में कुछ हो रहा है वो लोग ब्रू है, रियांग है, तो क्या सिर्फ ब्रू रियांग को ही फाइट करना चाहिए? कुछ लोग मणिपुरी है वहां में, तो सिर्फ मणिपुरी का फाइट सिर्फ मणिपुरी को करना चाहिए? हम लोग इतना छोटा हो गए हैं कि हम लोग गरीब का आवाज उठा नहीं सकते। 4 साल में पावर में आने के बाद अगर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है तो 4 साल में हम भूल गए कि हम कहां से पहुंचे? नो, आई हैव टोल्ड माई YTF वॉरियर्स, आई हैव टोल्ड माई MDCs EMs, मत भूलो कि आप कहां से निकले थे। और गरीब के लिए आवाज उठाना, अधिकार के लिए आवाज उठाना, अगर ये पाप है तो ये पाप बुबागरा करेगा। ये कम्युनल बात नहीं है। आपको आज अगर कंपनी के लोग धमका रहे हैं, DM SDM बोल रहा है कि महाराजा क्या करेगा, ये डेमोक्रेसी है, हम आपको कोई भी टाइम हटा सकते हैं, अगर ये बोला गया तो आप चुप रहेंगे? तिपरासा को ADC एरिया से निकाला जा रहा है, घर से भूमिहीन किया जा रहा है, हम लोग चुप बैठेंगे? क्यों? क्योंकि MDC MLA लीडर बन गए? एब्सोल्युटली नॉट। आई एम टेलिंग, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग। आप कहीं में भी हो, अंबासा में हो, जम्पुई जला में हो, खोवाई में हो, आश्रमबारी में हो, विश्रामगंज में हो, साबरू में हो, अगर आज ये पानी सागर दामचरा में हो रहा है तो कल आपके गांव में भी होगा। और अगर आज आप एकता नहीं दिखाएंगे, थानसा नहीं दिखाएंगे, जिसका आवाज नहीं है उसके संग आप खड़े नहीं होंगे, तो कल जब आपका घर तोड़ा जाएगा, जब आपको बेघर किया जाएगा, जब आपका कष्ट होगा, आपके संग भी कोई खड़ा नहीं होगा। तिपर कहा और फाइमान जने मीडिया सुनो जों दिनै किला तिपर मथाने अंगै जों प्रेस मीट मारिंखा मियानि जॉइनिंग प्रोग्राम फैगै आं फार्स्ट इंट्रोडक्शन रुनाय और फाइमान जाखा सिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट बरम गोनां सार सुबुत जमातिया आं देवरा तंगो PWF नि प्रेसिडेंट
Madam Jotnabala Jomatia, Tebe Tongor Zagasini, Madam Secretary Natuti Jomatia, Tebe Tongor Sini Blogging Secretary Sarkishu Jomatia. Bigang Koinai, Tenin Sini Mul Udesho, Press Meet Makaiman Kamuhai, Sangmia and Mana Sang Ordagawa, Dutarigo, Mia Mukumantri Payu, joining program Kaimani. Abano Sang Tini Sini Tipramota Party Ningue, Sang details Manka. Mana sini oro jagawa unnecessary sino sini blog ni hote sini te promote ni party ni thang ni khana mani bangai sini nangkuk mani press meet ma khaimani bangai ang koina sini president sir o details so sauni bangai ang bono jara ya perjo beleke hambai media friends rama sini press release press conference khaimani mulu desa kana ni apro taisa kilaw Bagma Mandal Committee by Jogdan Soba joining program ka a program mo sang Simon ka sang mia pro khana tong ne pia ba khali sang jothesto sang khobor na na sang bibhinno bisi theke ne sang program khobor collect kana bon ba wina tini sang khali ka sang price office gon ta bisi wina sang bon feedback dona khane ko khyo mon sang mia ba sang nukman ka kaisa Sikomte hoi mana ase abong kapai 6 থেকে 7 ঘন্টা জায়গা হায়ম হাই জায়গা কিলা নায়াং কয় ফাং হাতিনি আরো অটো স্টেশন কাইসে সিকনতে যোগদান সভা আছে আ যোগদান সভাও ফাইসব ফেকা যিনি সারা ত্রিপুরা উইনে সবতনে সেই জনপ্রিয় লিডার্স তে মুখ্যমন্ত্রী বরং ডক্টর মানিক সাহাজি একা খাই আর সভাও जों নগমানকা বিশেষকে আরো বরক সালাইমানি কক্ষম হাইনে 200 পরিবার নি 610 জন কি প্রমোথানি বিজেপি ও জয়েনিং খাইকা হাই কিন্তু আমো जों জুয়াজো খাই নাই মেবে আমো টোটালি ফেক খাইছে আমো বিভিন্ন जों বিসি থেকে খবর না হইনে সাইমানকা আমো টোটালি ফেক গতনাকে হাইনে আরো আমহাই দিন বাংলা হাইন ক্লাই অ জরাও বিজেপি নি কোনখানে কর্মসূচি করি খান টং হাইছে আরো জরাও বরনে কর্মসূচি অমাই খেনা কাজে কিসিসা জরারwe একদম উলট পলট টং হাইছে ও জরাও বিজেপি বরক নিজেস কোনখানে কর্মসূচি করি কোন মিটিং মিছিল খাইমি অম জরাবনো কাইসা অমাইকে খাইবে বরকনে মনবলবার রনি অমাইটা প্ল্যান খাইবে খাইলাইমানে হাইছে আরো যত বেশি এলাকানি নে যারা রেগা তানে রপন খাই দমাইছে রেগা और জায়গাও মিটিং ও জনসভা খাই আনকে রেগা সামমাই খানায় আর বুড়া বুড়ি রন সাবো জনসভা ও অমা থাংলাইমান জায়গাও যোগদান সভা খাই থাং খাঙ্গে বুড়া বার্তা মানায় বিরসু বার্তা মানায় অমাহাই খাই আর কোনো জায়গারাও হংকেনে রাসিসনাই নক মাই আংনাইছে যে ব্যক্তি ও যোগদান সভা জনসভা থাই আনকে নক বাতিল খাইজাকনাই হাইনি সিগরি সবর খাইবইনে খাইখাইছে বনিসারা এসএসজি যারা সামতানাই বরনবো যতনো ফাইদি হিরিঙ্গা খাইছে আর বনিসারা সিনি অঙ্গনওয়াড়ি নি যারা কর্মী তনাই বরনবো রিং খাইছে অমাই খাইবই সারা সিনি কিলা এলাকানি বড় রং সিগরি সবর খাইবই জনসভা হিসে খাইছে আর নকমান খাজে जों 610 जना যে আরো জায়গাও আসবা নিছি খুব কঠিন হইছে 6-7 ঘন্টা জায়গাও ঘন্টাও 100 জন আসবা মানে মতা কল্পনা খাইমে আইছে ইয়মা খাইবি আর জায়গাও দালান মা কাইসা জনসভা খাইছে আর জায়গাও যোগদান খাইরকা 600 জন হাই আজো জনে জায়গাও সেই 600 জন 610 जना জনি খাইপাই নাই কিন্তু নৌমান খা কিছু বড় ন তার রেগা মাই খানায় বুড়া বাতা ক্যান্সেল খাইনে নক ক্যান্সেল খাইনে হাই হনিনে তই হই সব তই হেমেনি সব তই হই খানকে ন পাইখাঙ্গে আর জায়গাও বিজেপি নি মালা সুসংবই রিসা সুসংবই বড় ন আর জায়গানো জয়নিং হিনে খাই হকে খাইয়া হকর রবই স্লোগান নকাই পাই খাইছে এই মাত্র হাইছে আর সব পাইখানে কিসা মাসা কোনো বিশে এলাকানে মাসা মুসো পাইখা আবার সিবিআই নি মানে আবার কংগ্রেস নি মানে আবার ত্রিপুরা মথানি হি তো जों তাও তো জরা जों যে তথ্য কালেকশন খাইমেনে মতেবো जों মাইয়া হাইছে আর কিছু তঙ্গ বড়নি বিসিমনে গদং মজরাবো সেকাঙ্গো
sekarang kormi rok sam tahu tongnai rok borok no son bono tas nai kedeng mana ceri hai to borok no te kisah mono berbahasa Romawi nana dia skim beneficiary ronai project ronai om hai henry khat sang saroi te pakai ar pakai hai borok no joini rok hai kai কোনো ব্যক্তি 2 বার 3 বার রকসানে জয়নি মা খাইজা রক তমাই হইছে মিয়া প্রজে ব্রংনি ছবি মানে বড় যে ফেসবুক রগ ছবি রমানি আবার মন্ডল প্রেসিডেন্ট রমান যত নাই মানাই আর বড়নি জায়গা এরিয়া বন্ধু মানে হইছে 6 থেকে 7 ঘন্টা জায়গা আর ওগনো যে সব ফাইনাই বনো জয়নি খাইজা অম হাইকে ব ফোনো হইছে গম কুলে নি লাসেনা সংসা অম বহাইনে Nai wansu nai di seng ayu rogo seng tibra mothani ke program khai ke mane tibra mothani chip khai ke seng onekta jaga selection mak lele kotor jaga iya ke sini elaka ni orta barkata school hai mak iya ke tirepa school hai mak hai jaga ruma nai tu lele aro si seng borok komang ke khai haise kiaba miapro ni ke onno rokom miapro jebabe seng nuka jaga 6-7 ঘন্টা hai jaga bosi ত্রিপুরা রাজ্যের মাসে জনপ্রিয় নেতা অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহাজি বন ওই 6-7 ঘন্টা জায়গা হাইব তই ফেবিসি আর জায়গা সে সবা খাইরো মানে তো অম যতন সাইব মান খানা যত বুঝি মানে অম কোনো মতে মুখ্যমন্ত্রী ন খাতন রমানি কোনো জনসভা বেলায় উৎসাহ মানে অম কোনো কই আইছি যত সাইব মানে এমন চিকন জায়গা তই ফেবি চিকন দেখে সবা খাই খাইছে অম লাসেমা সংসাইছে অম যত ত্রিপুরাবাসী নো মানখানা মুখ্যমন্ত্রী নসে সিকন তেমা দগ সিকন তেউ অটো বাথামন অটো স্টেশন তই ফেবি প্রোগ্রাম খাইরবে যোগদান সভায় হেনে আরো বাহাইনে 200 ফ্যামিলি 610 ভোটার হাই কিন্তু অমক টোটালিনে অন্যভাবে সাজা খাইছে অমক কোন টোটালি ফে অমক কোন মতেনে হাকি ইংলিশ মাই আইছে যে জায়গা আছে জায়গা সর আর জায়গা 600 জন হাই চারনি জায়গা বসি 600 ভোটার জয়নিং খাইরকে অমন যত ওয়াসো নাই বেশি যত চিনি ত্রিপুরাবাসী যেরা নাইনে বরনো ওয়াসো নাই দেখাইছে হাই খাইবি পদর আর जों ওয়াসোখা ঠিক আছে চিনি এলাকা বসি মুখ্যমন্ত্রী ফাইও খানকে অনেক কিছু কক হামানাই আর কিছু না কিছু তো কাইছে প্রজেক্ট কতাল কাইছে কক কতাল মানে হে আসালাই মানে পিয়াবা অজরা ওয়াসং কোনো মাই আইছে মুখ্যমন্ত্রী ভাবিছেন কোনো ককতাল মাই ও আইগিনি বিগত 7 বছর সিগাङाव ব্লক প্রতিশ্রুতি রই কাইসা কুসুর সামন খাইমানি র বাহাই বকরমন খাইমানাय কতাল কিসপা কুই মাই আইছে जों आसा खालायलायमानि ताल हाइजराव SRI सिस्टेम अफ इंटेंसिव रिविजन अम कौर चिन और जागाव लागू खाइनाय अम हाइरपानो साजानाय खातामानि आर मनिसले ते गायसा ताम बिसि इलेक्शन रो खाइजनाय हाइनै खातामानि किन्तु अम हाइरो कुनो माने ত্রিপুরাবাসীनि बाङै गाहाम खबर कुन पदिनाय आइसे आरो तै एडिशनल 800 कोटी रांखा हाइनै साबासे आरो खाहायसे प्रपोजल एप्रुव खाइका आसले साका आउनो दिनव रय रजा हे सापियाबा मियाफ्रले रयजा खिले सालिया 800 कोटी हाइ अनुमोदन खाइका हाइ 100 बसो 150 कोटी हाइ एक्स्ट्रा टाइन बाराय रखा अम हाइरके सुदु कव गइसिमिने साइथाम हाइसे किन्तु काजे काज कुनो फन नय मायसा हाइसे हानि बाङै जों कन्डेम खाइबो जों अम हाइके बाउटाबादि अम हाइ धालारमा जयनिं खाइरबै एलाकाबासिनो फैरानि खाइनायनि तांथों सिनि बागमा मण्डल दैबो सिनि एमएलए सामना सिनि ओ मेसेज दबो जे अम हाइ खाइबै राजनीति ताथोंथों जों नांखा जों बीजेपी त्रिपुरा मथा कांग्रेस अम कुनो कयासे जों त्रिपुरा सा जों बीजेपी नि बिसिंतैबो जों हामखाय तै भिमाखाके जों बनो जों एक्सेप्ट खाइनायसे आर बीजेपी नि बिसिंतै जोंनो राजनीति थंनायनि चेष्टा खायके आरो जों त्रिपुरा मथा बाउ ब्लक कमिटि श्री आसो संमायासे जों बने बाउ जेके फनो चैलेंज रनाय हायसे बस कांगो सिनि बिसि इलेक्शन होनायनि थां दं आरो जराबो जों चैलेंज रनाय जों सिनि त्रिपुरा मथानि एंगै जों त्रिपुरा सानो जों सामखानायनि बाङायसे आरो बनि सारा जों सबाबो नुगमानखा जों सबाबो आरो कुनो फनो सिनि आरो लोकेलनि बे सिनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट ब्रह्मनाथ सार रथिन्द्र जमातिया बंखा सिनि बीजेपी नि ओ एलाकानि खरकसा
ডিস্ট্রিক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু সবাব নুয়া সম্মান রজামান নুয়া হয়েছে তেই বনি স্যার আমি গাছিন আর জায়গা তেই বেশি আর বর্ষের নেতা দङ এক্স এমডিসি স্যার জয় কিশোর জামাতিয়া বর্ত চিনি ওকিল এলাকাও তিনবার এমডিসি স্যার অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু বড় খাই বড় রগ্ন তিনি সম্মান রজাইয়া হয়েছে তিনি ও স্বভাব খাই খেয়ে যারা যোগ্য লিডার যারা ত্রিপ্রাসা দেশিনি ডেভেলপমেন্ট সামন খাইমানায় অমহাই নেতা হতে উনকলগতাও খাই দङ বিজেপি नि বখাতে আর যারা চিনি ওরা এমএলএ সাহেব বনে কওনি মতে বজেসপা সামন খাই খাইকে বনে ইয়েস ব সনাই যা আহাই বড় রন তৈবই তিনি অমহাই নোংরা রাজনীতি খাই দङ হাইছে এমএলএ সাহেব অমহাই খাইবি নসং जों তিনি नि ও প্রেস মিট খাইनि नांखा जों बुसकामाव फायदि अमहाय प्रलु बन्दआवबो जों याग दलायावै जों बुसकामाव बाकेबो सिनि हा दखाजाते आगुनाय अ जागावसो जों मादोफ्रा रायनाय बिजेपि खायदि सिपिएम खायदि तिब्रा मता खायदि बकुनु कय आइसे जों सिनि डेभलपमेन्ट इशु जों डेभलपमेन्ट नांनाय अमसे माखायनाय आइसे जों बिजेपि हिंखांगेनो राजनीति पलिसि खायबि जोनो बिभ्रान्ति खायबि जोनो सिखलवानि अमहाय आइसे जों नु मा गामि आप्रसिनि एमएलए साहब नि बासनो जों रास्ता पतर खायखा हाय मिसा रास्ता अलरेडी दङ आमसे कोफुरजा इन्डिया मैप जाजा दिप्रा मैप जाजा जिनि एलाकानि रास्ता रयसे मनो जों सुदु मेन्टेनेन्स खाय ठीके दङ दाइ सारा बसनो आव बानि जों जिनि एमएलए साहब जों जतनो बरम रनाय बनो जों कुसुगाव जों पिसाबनाय नायसे किन्तु बा ताव फान नु माना हायसे जिनि हाय किलाबाय कासे किला टु उत्तर बरमारा लाइवे कासे हम्पी रास्ता खाइने हने बनि बासन जे मात्र कोनो एमएलए नो खांकेनो प्रतिबार अमहाय सबार होके खाना माने किन्तु बा तासो जरा 5 बছর लाइबि 7 বছর काजा तासो जरा किला बाय अम्पी तासो रास्ता फुरायमाया खाइसे एमनकि खानाबो ओ रास्ता तारोनि बांगैसे केन्द्रनि अमहाय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टार बाय मालाय फायखाफोर नितिन गडकरी बाय आमाबो 4 থেকে 3 বছর সেখানে বমালাই যায় থাকে আমার রাস্তা আনসারাই সামনে কিন্তু তাসু জরা কোন ইথাইছে গলাইমা নুয়াক আর পিস রাস্তা নুই কিসি যখন কষ্ট নুয়াক আর যতনো থাঙ্কাকে করন অবস্থা আছে ইয়াং তাবকসিন এরিয়া খোঁজা দङ টিবালাই মৌসুম কামি আতে কলাই টিবালাই তে ভরমুরা অমহার থাংনাই খাকে সাইমানা কিন্তু और किला हाइवे होकेनो सिकन्ते जागाबा मुख्यमंत्री न कय फैबै पराबासन दय दङ हाइसे किन्तु काजे काज किलो थाङै कुनुखन गरि हाइसे तासु जरा नुबिमाय हाइसे आरो माइथैबै सिनि किला आन्डार ब्लकनि जत एलाकाबो नों रास्ता र थांगुरि नायमानो अम आंसामा बाया जारा सय खेने नायरा मसुना हेके फाइदि जों गुरि खुनु रहनाय और जागा बाके सामा खाय दङ सिनि एमएलए सा बाके बुसु जरते आगरो मका बन क्लियर पिक्चारजों खुनु रहमान हाइसे मिया सावसा जरानि बिसिङाव बेलाय फंकाहा जों दिनै नखर लायफैनाय आइफोर नखर लायफैनो कैसे प्रॉब्लम था अब का प्रॉब्लम का सिनि साल कसं पस कांग सिनि नमनि नि आप्रो बखिम का सोल नाय खने ने आइफोर हराय हाय बिनि कुलुब बालफिका और निबारन सिनि हाय कुलुब बिनि बालफिका तो जे आवन बागै बनो सवारो सराय पैसा बाहाय तक बाहाय बहुत बसा जाओ हाबे नों रेस्ट ना दरो न जों बस थांसिनाय हिमै नरो रेस्ट ना दि ननो डाक्टर तलांगान एसे तंगाय दो बाकी सम जे बनो मुरग लायमान दा जगदि सम या पर थोइमा दे ना हो जेने बाइसां बनो मिया पर साल कसं न मिया अपong bi apro besar mamol leka boni yang bokro kaza bini juga bono ani sudah sebesar pura yauzak sih yauzak mana besar sabro do yauzak ha kayak gak hai Enggak teh babak ke senang kalau saya pas senang nak kalau senang ini bos tanggal kalau senang ngebolong zat baru baru pasca itu mana dokter kelas saya oke apa hai what's the situation so ani mau kalau kita kayaknya kalau kita ya kayak mana
Moro khoro kuriku bilko ready mangs nai bilko ready mangs nai sal kesana regular nai baru doctor tentu kimi nokor mata sih so sukap journey samane Mumani Roko. So, on the step. So, Kobo, so take it in the bagay. Take it in the bagay. Some trouble in the Kakayo. I'm drinking. Surimo, Amari, Hambar Mukunama. I think I sent message. Ini hai ke kena Facebook of ini kaisa message na fox kami bukan itu merubah kamu bagai jokono naik kami cakap kau kana kaban ready mang leba jokono hambai itu ham itu Tripura Pradesh Janata Murdani General Secretary Borong Kenang Anindra Upen Mondo Presiden buka Sengkabau kini MDC Borong Kenang Bitu Development Irisarwai Lamsongai Hanya hari ini Tripura Pradesh ni Odong Samado Borong Kenang Opendra Development Irisarwai Sagotom Congress Jakai BJP Federal Jungjotono Lamsago Kabai Kubai Lamsago NDC election BJP Khamata Phaisinai Vande Mataram CPM Congress Jakai BJP Federal Jungjotono Lamsago Party wa Lamsago Vande Mataram भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय हमारे Malik Shah Rajiv Bhattai Vikas Devarma 11 mandai mondol BJP Hambai Jotona Malik Shah Rajiv Bhattai Vikas Devarma 11 mandai mondol BJP Hambai Jotona Edition BJP Payana Muso Mas nasing de BJP TT edition Payana Muso Dora kisi saya lagi gitu Iman Rupo Hachini Orone Agini TT edition CM Mosu Pilati Baiknya Takut celaka cecer mulai Iman Gupto kamu bersama Bapak Pailabu Polisi masuk provoka semua Waktu perasaan provoka Waktu perasaan metalika hamiaika Yang bosan-bosannya Polisi bosan Kadang tak perlu berfungsi Sini সরকারের কয় বছর না পাইবানি 7 বছর লোন তাক বুকুন কাটা আছে এখন প্রশ্ন তুমি না থাকি পেছে এখন প্রশ্ন 63 করা ওরা যারা পড়াশোনা করে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার টিচার অফিসার আইপিএস অফিসার কত নাই যে বাবা শিক্ষা দীক্ষা শিক্ষিত পর্যন্ত হইয়া বড় সময় শিক্ষিত খাইয়া বড় সময় অশিক্ষিত খাইয়া তিনি বড় বেশি পেশার তাদের স্কুল কাহানি থাকায় শিক্ষিত নাই শিক্ষিত খবর হইয়া
বঙ্গবন্ধু সহায় অশিক্ষিত খাইতে চিনি বড় রঙ গুরুই খাইতে চিনি বড় রঙ যতদিন চিনি বড় রঙ বিখানা চামড়া খামড়া খাই তোমরাই মুসলিম ভূমি লাই কলম খাই ও রাধা সরস্বতী লাই কলম খাই যেই ব্যক্তি প্রশ্ন বুঝি খা যে সিপিএম বছর 35 বছর সময় থকা 18 বর্ণ পুরা বিদায় খেল হবে পুরা বিদায় খেল হবে বড় এই জীবন এই সিপিএম এই ও ভাষা গো পাইয়া যদি না হতে পুরো যারা আছে খাই তোমরাই जों कैसे फाइनाल हुए वो जन्मते फाइनाल खजन कापते बुकुतो सिनी तिप्रासा सिसाका सिनी तिप्रासा आगे सं पिपा आंगले सं ताबु साइलंगा याकरी फाइका सिनी लोगी फाइका बस का ओनर गुननाय सिनी दलो जतन फाइका रम फाइका ताबु बीजेपी नि बामना रम फाइका मूल उद्देश्य तामनि बखकते कुलेनो सिनी मीडिया बेरनो हमबाय ओके आं आखो 2021 मानदायाव आं फेमिलि प्राय 20 भोटार नखर आं मानदाय थागै आं जयनिं दिनै बाद दगत आं दिनै आंनि आंगोर जयनिं मा ओके बुबाग्रानो आं हामजाय गायनिया आं बुग्रानै जत तगनि जत ना हामदो हाजिबो आं बिन मथि म थावमन खामाखै आसके आं सामु खायजा थांथा को कत खाय बसलागो सिनि सारा मानदाय आं जत लोगरनो आं हामकानो सि कखाय अबसे जों गोबां मा आपद बिपद सुख दुख जों जतनि दं ओ जागोन मोजां दङबा जारा लिडार हिसाबै दंनाय दं जे क्रिरनो नायफैयाखै जार जार जेमनि थांफायो दा पन्चायतनि कक्सायखाय जे पन्चायत दंनाय बंनि बर' सामुसिमि खाय दं आं निजेबो एकजन पन्चायतनि आदङै चेयारमेन आं पन्चायत चालक चार बोसोर जरिया प्लास आंनि एकदम एक्सपिरियेन्स दङ जागाव इंको जागोन कय मुं दङबा ना नों जुदि तिप्रासिनि हामफ्रायनायखाय तब तो सानथाय बीजेपी बाय तिप्रा महते एलएसि तीन तंग बीजेपी तिप्रा महते बीजेपी बाखना जब नांगे बोले तिप्रा सब तिप्रा दिल्ली से नुगु दङ यूट्यूब खुल के वीडियो ना है के जत दिल्ली से बोलाई तगलाई गो अब हाकि चिप तिप्रासिनि हामफ्रायनाय तब मासो आनि पाटनि आमसे यो जत उंगो जनता तंनाय रक दिनै मोदीजीनि नेतृत्व नक मांखा पन्चायत तिप्रा मथरक नायकुलि नगरखा र सीपीएम हिनै बादिर खाइजे केना बोले कांग्रेसनि बादिर खाइजे बोले तिप्रा सारंग बनो रजागु कितु रना सबा मोदीजी नेतृत्व बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी जिमा कायसा बबि उनको गरीब परिवार न बनक मान दुखनि रे दा सानदाय आयुष्मान भारत खाइरे जाखङ नि पीएम कुसुम पीएम किसान गोबां मा खारि दं किन्तु तांगैले तिप्रा साबे तिप्रा सारा दिप्रायमगै हिंसा प्रकाश खाइ बोलाय तलायमा नांबा नाखै बुजुगु सायमनो हामजा मुरखा हामजा फायनाय नासले मुरखा तेबो सत्र बायनाय अबनो आं आनि कासिना मेसेज होनाय जत आनि कक खनाय तंनाय तिनि बुंबारार नर काहामकै वासु बिनाय बाजि सुजु याकनो बेरै काहामकै ब जागा यात्रि पेखेचानो आं केबनो बेरे सायानि बिजबे हाबदेनि सिदन थानि कांग्रेस थानानै किन्तु कखायसि जे साम खाम फायनाय नों बनो सिमि लगदि हामबाय आस कसन आं नागो Tada kopi. Ini berita semua. Ini orang hamba. যারা ফাইমানদা ফাইনাই তাই তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির হামজাগৈ নরেন্দ্র মোদী জি না কিন্তু गोनां जारिया गोनां जाखागाय नों गोनां जाखागाय बिनि लगी हिंग्ला दिनि लगी ननो लेखाफोरा सोलोंगाय नि बसापति नों जोंनो अफिसार फटो सोलोंगाय दिनि लगी हिंग्ला आबायनो बाबिनो बरफ गोनां जारिया बरफ सिंह सिक्कित खरिया खसनि ताको के पुसो आगामी दिनो सिनि तिप्रासार निबागै खुसिनि खबर yang di ai xăm nang ngay ngon he Hamane hakla tamane dino
मानदाय मंडल बाय कबकजा पाटनी बाजार তিনি কাইসা যোগদান সভা ও যোগদান সভা ফাইমানজা ফাইকা চিনি টিটিআইডিসি নি এমডিসি বরংগনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা তাই মন্ডল প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ দেববর্মা তাই স্টেট জিএস উপেন দেববর্মা তাই বুড়ি বদল লংসতন দङ তাই সিকলা বদল দङ যারা তিনি ফাইনাই দङ বরং পাইফেলে হামবাই তিনি ৩৮ ফ্যামিলিনি ১৫৩ ভোটার বিভিন্ন দল জাকरै তিনি চিনি বিজেপি বরং যতন সামিলিংখা বরং পাইফেলে হামবাই কারণ নরক যতন সাইমনে মিডিয়ার চিনি ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী তাই চিনি হাস্তেনি মন্ত্রী বখরক প্রফেসর ডক্টর মানিক সাজি যেভাবে সামংতাং দङ চিনি বরংনি বাগै যেভাবে डेभेलपनि बागै ও সামনো নাহারাইনো তিনি বরক চিনি লগি ফাইবেকা বসকাঙ্গ টিটিআইডিসি ইলেকশন তাই 6 মাসनि পরে नंनाय মনি নাহারিব চিনি প্রোগ্রাম পুরা পাড়া কামি পুরা মন্ডল পুরা ভোট যতন চিনি প্রচার উঠা বসকাঙ্গ টিটিআইডিসি ও সিপিএম ते कांग्रेस नो एक इंची फुनो संजाकाया चिनी बरमगनां ओ मानदायनि नो चिकनसा मसबिलाती आगिने टीटीआईसी दिन सीएम राधाचरण बाबू ओ तमने चिनी ताखुं खरां हाय सेरे बसावो इमां मुक दङ जे टीटीआईसी ते फाइनाय ओ जीवन तरंग इमां तानुक कारण सीपीएम कांग्रेस तिप्रासरक ही सेलेंका राधाचरण बाबू तै जितेन बाबू तिप्रासरक नरंनि लगे गरै इमां तानुक 100 बছर पुनो नरक इमां तानुक कारण बसकांग टीटीआईडीसी नि इलेक्शन सिनि बीजेपी गवर्नमेंट फाइनायसे एक फुटा पुनो मांगलन नरक चैलेंज आं रिसाव राधाचरण बाबू नो चैलेंज रिसाव एक फुटा पुनो मांगलन नरक आमायना बागिनो बसकांग जत तावबो जरा फायाको चिनी लगी फायाको बर चिनी लगी फाइनाय बसकांग एडीसी इलेक्शन सेगन फाइनाय जों एडीसी खमता बेले हामबाय